Malien ou salam alaikum. Mi malien befo ka be wala nyimandon. Abal makedo Thierno Ndiaye ouverture média là dans l'émission Thierno Décrypte. Sabula bi lundi non mardi plutôt. Donc on a signé Seli Ambora Seli là. Donc Seli qui flana malien ou epi. Bi jamana de fo ka be wala nyimandon. Malien bi yoro. Malien de si me jamana yoro. Jamana ko fe ka fara jamana in kono na ka ta ka ifo kidal bi befo. Ma fuli bi bla awye. Seli Ambora Seli là dimanche temene malien. Nga émission mu yake sel do ko fuli la kaka nyeshi mo chama ma o mi sama fuli ke ka nyeshi kan boma chama yere kiri wona ka fo ko mu to fo manyina no ye interke na le mo sama sa le jeune le plus et le jeune qui vend des joueurs des footballeurs donc ma fuli be blay ani Abdoulaye Ba Maliam mbaw fu ka o bargada ka fo ala ka samara irana ala ka ahamina ko benoya ambi fen ni jinatikal ala ka no ya ala kan bella ban ko nye koko be jenatika la ni aka gela ko illa ban ko nyumai sabula mo yebe seka ko nyumanke itu ko nyumanke la e bina seka baldro ka ko ju kela do bi sawstra ka tro o illa ban mutu ya ala kan kishoma ibito ko ju ke fana na ki tula domina ala bini ga nimine ila ki nitike katani lahara ko waso iyel manaka ta ala ka siraka ala ko ke am betay na so na misra nyuma yara ka alibi ala ka do faraga ala ka an labanti bo do nyeshi bema Malien binga Thierno Décrypte la sujet saba o de bengolo folo mba damne ni DJ Arafat ni beba de do ni do ko amako DJ sambisa bani saba akumbola Malien DJ Arafati ale ka kalfa mina la kuna sini mina do la ka anga dama kashika ka yasira ma na ka somo sabula Mali et la Côte d'Ivoire c'est le même pays ni tara Côte d'Ivoire de be malla be jamana kelenye donc aka anga tashi blague ka nyeshi tabama mumba an kunan kanche Malien o temene ko fe ka boy mina ndama ga jumena mbora video do la 100 akila chamayaye nana mina wala awye ko mun temena antale kana club video ina munde kera Malien Jango Sissoko ale kunye anga jamana premier ministre Jango Sissoko ale de ga souffler de ko fina Malien ani funangen do de blame nyona funangen munu woshi u chesri ka barake boulangerie de la stabla bara ati jamana kono ku dairi men yinala unana ka fo ko fina ala de oke ku sigiro o se ku dairi men soray Malien o sigili de fe Jango uri Jango de chira nyona ko fe temena na ba be fo Thierno Décrypte la ka wala aw reka ko juger ka da aw nyako o sabana ba labani me o yele guda rasbach nu ba wole ko Youssouf Bathily Malien Youssouf Bathily ale CDR nyamaye wulika jo abaka kola de be kunu fo biya ka cha sanda Youssouf Bathily atoko be ngo da kono wulika jo ko ka nyeshi fama fantamuma ka nyeshi jonuma fantamu be ko ka haka obi ka meno la kale bi osikuma abulika jo ke ko Malien ka faraka wala sa anga sika ko kele ko time Malien Arasbachi na émission do be ko l'émission sans tabou ou émission to de ko anga kono janyoanye l'info à la source kata jabi kata kuna funi nyini fa shunkoro odi santa bu mbake nyimo chamanka donc ne na Arasbachi mu vokun mais wala donner ka résumé que yene anga vidéo ka ba montage la anga infographie ka monter o yanula do fana de vidéo inta sabula kunu Malien nyendo émission na mbarage nyondo ale vidéo filmé ka publicité fitin do ka ira ka fo anwe ledo munta ngamela ta santa buke Arasbachi kana le Youssouf Bathily ngo awko labe awko ga nyingalu question mu be awbulo akuna kancha ka ci chornoma ni sira Arasbachi kerefe ma yininga bela abe pour que ne rega famel chama soro sabula Arasbachi ka akilla ka ne re chorno parce que be fe malika bonno la do ni sira nyere ba yininga bela wala sa kumpanga bona mani omiro wala awye ka kuma CDR mo fe amuso anache a demsenu na mbokoro ko ka ngari belebele bada awye aka chorno lame aka telephone gira wala abi bien fa ni dem na bolinga sujet o gabi mbawfu ouverture média fana a barake mo fe be o be ga furi bi awye Malien DJ Arafati ala ya kalfa min ala kun Malien DJ Arafati ma bakko Côte d'Ivoire dimanche Arafati ana kulengi nyom ana teru bora utara yala moto kulengo la ko landi soja iba do demseni ngoni on demsenu akada nyanga to kan kulenge ko sebe akara mobli o akara moto yi o Arafati funangeni kundu demsenu do sambisa bali saba akumbola DJ Arafat
il compte parmi les plus grands artistes en Afrique ici. Didier Arafati Maé, Mamoumbe, il a beaucoup aimé le Mali. Il a beaucoup aimé les Maliens. Et Didier Arafat a beaucoup souhaité que le Mali soit l'un des plus beaux pays du monde. Donc, Mado, Mamoundo, Ko, Na, Fatro, Ala, Kalfa, Minala. Tu as décrypté aujourd'hui, à Kaka, Anga Kuma Kamalenga, Manasu, Biendu, voilà sa Malien. Ivoirien, quand on a fait, ou Franck Mbana. Malien, c'est un moyen. Malien, c'est un effet. En fait, ko ala ni dama kan bla kana jina domuna o ala kele de ko qur'ane kono no islamo ko kitabu yi o ala ala kuma kai ako mbaw bla kana jina tout âme goûtera la mort et chaque âme a son jour, c'est-à-dire que ni on nimbe ko be jina ne ni di awma aw bebi ta don wa beni ta chugo wa beni ta don fanadu o la nya fo kuma dam ne na mo ala kala ba mo manda ma on veut flambe bi ta de an ne chono don do la ne bitaka bo nyenwono ikoni ini sura nalima tali itiseka bo mafio o fole douanier ngari damanya la kosebe o Arafati frangendo mamuna donné le Côte d'Ivoire, il est très très connu en Côte d'Ivoire et puis Arafat il a passé vraiment à enfance au passé à difficulté à la génétique là nyaga fendo kala amena ayaka kumakan do la interview do la malien Didier Arafati artiste do couper décaler aller des bâtiments de couper décaler la mamoune couper décaler créer a klala ka uluka couper décaler ka valeur doit la ka jadniye ka jeunesse sabula ngo ka chandala na ngo chaya sokona na ula ami bo ameda dongor la ka ta nyuba ale aras bacha ale Didier Arafati ale mi jate o mawfe mamoune be kuban la kunanga ka nyina nga susuko Malion Didier Arafat mado ay demsena le teme gele kono ko sebe ambi anga demsena ke chukumuna an fana mbaw koro alama o garsiga dalema ayaga jinatige passé kare kono nawla singela nyani na sukube ayaya nyena akumi ko beke wala saka seka balo Didier Arafati ala nanake ka teri do de kube mumbi barake boîte kono mamu be kubi dungi ke mbo kuna dongero la ibi yuguba akumi to ko gerola ayato geregeren lula na fenjama famia Didier ko la no ye mamu be kubi sonke mbo kuna ka amula don Malion anana o famia Didier Arafat o kanun o nana do sukuna Malion Didier Arafat nale Ivoirien ka artiste anana korobayati anana wuliti ka koja jiye anana do musique kono ma chama ere ga Didier Arafat do akira aka musique do de musique mbe na bada ere balmake do la ko Jonathan ma chama ya do wati de kira sanga wuli wati o wati de la fana couper décaler ale fana nana o wati de la funa ngene kundu akungwali ngoy ko sebe o Malion ko nana temeti a adama de moy Malion Didier Arafat nale Ivoirien ka o artiste jugo de nana do ani ayra barake nyogoni nyonche jugo nana do ayra ni artiste Ivoirien wara ni nyonche o jugo ga kena ko chamandaka ngalo chaman tiga dala ulu chaman dala ka boy pinga a nyatura tala u chamaya kere sablo unyebala be ga sanso yoro jinatika la ni ala ye to tigi ke garsiga to la ele be ka to ta abli kuna ko jugu chaman de be play ko mumbe ku bi gushi yere barake nyogo me jatola mamumbe ko awti barake kelena nga ikan bodo uba wera ke ba fu bi fe ka to i jugu ya bula o chaman de dra funa ngeninga Malion kuno ay ku ya nyina ru mamumbe ku ya lakile Didier Arafat salé chaman taru sigi RT de la ka kashi no ye Côte d'Ivoire télévision ka kashi ka muna ka fenjama fo Malion ni nganga beli son bisalila ni nganga beso bisalila ka ira ka fo jaja adamade mai jaja adamade posoni Malion jaja adamade posoni Malion adamade ne mai adamade ne bi yele jiri sabe ba so yere fe ku kada bla jiri jutigani ye ti ma to duma fi fatule fi salé anyo de kun Arafati abiban aka moto de nana ci wal muso do fana ka mobile temeto la moto yi yere kera ale fana ka moto mobile ko fela o vitri becira Arafati ama boala afatura muso yi fana ko ala yi muso yi fana ka kalifa minala donc ala yi u chaman ni do nyona anyo kuma o me ngandaro na so tinyado oh quel qu'en soit alpha Didier Arafati ko ni aya ko kiti muna ami do de kai kaira ka fo ni nganga an beson bisalila jenatika la an 20 be
anga nyuma chaya de anga nyuma chaya anga kola ami nye ko ke anga nyuma chaya kono malien na mi kuma mbwanda kono anga nyuma chaya on veut bisa dongo do machiti sa dongo akadi be ika sa muso kerefe ika glan kono ika glan safe iyere ka sogono na o de kali bien ma be nga eta décider mo ala de ba décider ala de kuti ne ka frobu bi wati sira ki to yoro abike do bi sa jila tasuma bi do mi do ni bi tiga kutu mobli bolla do ni bi tiga kutu motoka do ni bi tiga ka soro ubi shwenina do ni ra tiga ka soro ubi jene yaula do ni bi tiga ka soro ubi mana koula ubi ninuna do fana ni bi tiga ka soro utembirle no ubi ka ala ko ka ala wele ka do ke jamana yi bebe ke Maliens au bel sur la ala kelen fait ala kelen mumbi an na domina diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bi nisɔndiya k'a fɔ ala ye découragé an ma an ka duwawu k'a ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma nka maa si t'a fɔ ko ala ka kisi saya ma maa si tɛ se ka kisi saya ma ni y'o nin bɛ yen a kɛra anw adamadenw a kɛra anw baganw ye bɛɛ de bɛ sa bɛɛ an ka ɲumanw caya an ka jugumanw dabila an ka sonyɛnw dabila an ka fantanw kasiniw dabila an ka ɲumanko caya ebi sabi ibi sa shiningere tado kuna siri kunge Arafat tay shiningere joni de shiningere fana joni de tay Arafat e seri kan anya ga video yi di Arafat akwa ka video na Malien ko bi seri baye ko uru be islamé bi bazen no kuma kana ko ni bazen ko akala na Mali la Mali ku yeni ndale ma Mali la ayo de fo wayira ko Mali kanu bala de ni on ma to fo ke fitri wale akoko bazen mun flale kana le tale bo Mali la Malion ne nin kala ka dama waka kanu ba chama be mun bi malla artiste boda comédien ka fara ko na nyoma chama ka ayo fa ko kuma na kara seli do no e dimanche temene dimanche shu jaja o ko Italie est-ce que ko do ko do ala drone ko do ni mine meleka drone ko do wa o latikera o mun bi kuma na bi aw mun ba ga barako la na be kale laje aw mun bi mobile bola aba molu ko na be ga telephone ke kale laje joni bi ta dondo mashi anyuma yi mun amita domina amita mun suranye kuna yi man chaya o de kan ka nyumon ke ka chaya ka juma dabla ka ngalondiga dabla ka bengani dabla ka mo to gini dabla kula ni tara au moins ibita fe nyuma sorenye ibita so ala ni so jami kro sabla yi bara nyumon chaya mali on bara nyumon chaya nga chie chaya nga baro kro nga benganu dabla wallahi men kali fena fena ko saninga kale no yi masa alay ay en veve ja en bebisa bebisa wallahi c'est la réalité takabur do la drakati jo ika kabur do laje ministre jolibe no lu bi kabur do diga kono étudiant jolibe ni ala keme ko lu ni mina wala kuto kala yoro tasra wala kuto leçon tala o bi kabur do na mali o ka ta laje ban dem seni jolibe wolo la dor adu makle kele so ala ni mine so joli be ko to ka dem bani ala ni mine kula c'est pas parce que on ko ka du e ka teme ulu kan c'est pas parce que ala bi on fait ka teme ulu kan ala de koti ala de dali masai wana ale de munge anga son kuma o de kan bana ale ba ke ka da ku koro de ka ale de ginye ko ka nyeshi an adama do mana soro kundala kun yayi ale onge adama do ye kan ni do ana sabla an ko ka dai na kun ko manda abisa nga dugmene na kun ko manda abisa nga jiri furani na kun ko manda abisa nga gulere na yonge adama do ye ka kla ka akli dama ka kla ka fwanyi adama do mi jiri bla o ko position ka aka namasaw ni jiri dem ako kari ko dum aka saka fo ga senu ko nyimi ko kada ako ke na ya block na ka fo ko abil dam ne nidla wa be kla ka labani ala de tala we mu na manga baraw ka ngala ngina ka fo do bi san be bisa ika saya do o ka soro ale ala yi black na mission mu na ko ale buyani ka ale ala ka masaya sigama o ka soro ubi dusukuna dia Arafat ami do de kai ale ala ni nyuanche mu mbani ala ni nyuanche ala doro de bodo on de se ka juger là na do mu namba semana mali kono vraiment ka fort à tous les Ivoiriens vraiment on présente nos sincères condoléances au monde artistique et aux artistes ivoiriens ala ka yinku sa amani ala ka on fana nye kan ta don kono ala ka shini kera di ambema malion nyenge di Arafat ambet su ka shime de shuro fu kana blabila malion o temene ko fe ka boy ngoma sujet flana na mina kuma jonika
ale tɔgɔ de ko Jango Sissoco malien Jango Sissoco ale de kun ye anw ka jamana premier ministre ye transition waati Mali ye danaya ta ka d'ale de kan k'a kɛ ale anw ka jamana premier ministre ye ko sabula ko malien denw hinɛ b'a la ko sabula a bɛ se ka jamana in fana dɛmɛ yali waati dɔ cɛ ko Jango Sissoco malien ko dɔ de kɛn bɛ a sigida la a yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na n'o ye Korofina ye malien Korofina ale filɛ nin ye n'i bi tɛmɛ ka taa Jelibugu la sirafara bɛ yen 6e arrondissement b'a kɛrɛfɛ mairie fana b'a kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔsow b'a kɛrɛfɛ yɔrɔ in a denbaya bɛ kosɛbɛ jama la sabula quartier kɔrɔ mun de kɛra malien Jango Sissoco ani boulangerie dɔ de karilen don ɲɔgɔn na n'u b'u wele ko les saveurs du pain u ka ɲɛmɔgɔ a tɔgɔ ko CDC malien CDC an ye ni kunnafoni mɛn an y'an gɛlɛya an y'a yɛrɛ wele a ko n ma ko cɔrɔnɔ ko n yɛrɛ bɛ sira la n bɛ ka na ni mun dalen don seli la Sikaso n balimaw kɛrɛfɛ ani n sinjiw kɛrɛfɛ nka n ye ni kunnafoni mɛn dɔrɔn ko vraiment nin di sigili tɛ bɛn n ye mobili ta n bɛ ka na sabula ne ma foyi faamuya cɛ in ka ko la n ko cogo di malien a ko n ma ko don min na olu bɛ taa boulangerie kɛ yɔrɔ in na boulangerie ye entreprise mun bɛ yen ko secteur privé don a bɛ se k'a to denmisɛnnin minnu bɛ yen k'u tɛ baara la k'olu bɔ baarantanya la k'u bila ko dɔ la walasa u fana ka se ka musakaw sɔrɔ ale taalen Korofina a y'a ye k'a fɔ yɔrɔ in sigiyɔrɔ ka ɲi wa a y'a ye k'a fɔ yɔrɔ in na boulangerie ba tɛ yen boulangerie dɔ de bɛ yen o boulangerie kɔrɔ dɔ o bɛ yen a bɛ san 40 bɔ nka o boulangerie mɔgɔw seba t'olu ye ten nka n'ale nana fara olu kan quartier kɔnɔ a bɛ se k'u dɛmɛ walasa denmisɛnninw ni muso minnu bɛ yen u ka burukondaya a ka se ka ban quartier kɔnɔ nin hakilila bɛ denmisɛnnin minnu na faso jɔla don wa faso in ka d'a ye a bɛ fɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ ka an ka faso baarakɛlaw fana dɛmɛ malien o kɛlen kamalen k'a taara de a ye so dɔ de ye Korofina yɔrɔ la a bɛ goudron da la a taara sotigi nɔfɛ n'o ye Tijani Gambi ale ye Baroni Gambi balima ye Baroni Gambi mun n'a dɔnnen don homme d'affaires don o balimakɛ don a ko an kuma na ko so in bɛ mɔgɔ mun bolo ko Jango Sissoco kun bɛna yɔrɔ in san de ale ka boulangerie bɛ yɔrɔ min na Jango kun bɛna yɔrɔ in san de ka yɔrɔ in fara a ka so kan parce que so in ni Jango ka so a ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ furancɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ belebele nka a ma jan kosɛbɛ ko Jango kun bɛ fɛ ka yɔrɔ in san sotigi bolo ko sotigi ma sɔn ale kɔni taara kun min na a ma sɔn ale y'o kumaw mɛn nka ko Tijani Gambi o de kun ko k'a bɛ yɔrɔ san o ye wari wɛrɛ fɔ a ye a sɔnna Tijani ta ma ale ye yɔrɔ in location ta Tijani a ko Tijani ma i ka yɔrɔ in ne bɛ fɛ k'a ta k'a kɛ boulangerie ye ka mɔgɔw recruter k'u bila baara la sabula boulangerie baara o ye n ka baara a bɛ san damadɔ bɔ anw ka du yɛrɛ bɛ balo ni boulangerie de n'o ye Sela ye Segu ani Sikaso malien ale ko k'ale kɛlen k'a ka boulangerie dayɛlɛ maa mun ta ye so ye a ye yamaruya d'a ma o boulangerie ninnu filɛ a tɛ jɔ f'i ka taa appui la maa minnu bɛ n'olu bɛ agence dɔ don agence pour la promotion et d'investissement olu ka baara de ye ka papier dɔ d'e ma gafe dɔ d'e ma mun b'a yira k'a fɔ k'i ka nin baara so da i bɛ se k'a dayɛlɛ agence immobilière b'o la boulangerie b'o la pressing b'o la k'a taara a taara o gafe ɲini appui la appui mɔgɔw fana ye gafe d'a ma k'a fɔ ok an y'a yamaruya d'i ma k'i ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ k'a ma d'aw ma dɛ a taara fana mairie mun bɛ o quartier la n'o ye Korofina ye ka taa mairie la ka taa gafe ɲini pour que a ka se ka agrément sɔrɔ agrément k'a bɛɛ banna k'u y'a yira k'a fɔ ko problème t'a la yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye ko Korofina a ko tɔgɔ sɛbɛnna kan a bɛɛ banna mairie ye yamaruya d'a ma nka ko erreur fitinin dɔ tun bɛ gafe in kan a taara gafe in di tuguni u ka sigi o kan yan'o segili cɛ u k'a ma k'a ka se ka baara daminɛ yanni parce que bɛɛ b'a dɔn Mali baarakɛyɔrɔ bondaw na n'i taara n'i ka gafe n'i ma surafɛn di i bɛ tile 1 tile 2 tile 3 kɔnɔ fo ka se semaine 1 ma yanni i ka gafe ka ban ale ko k'ale ma kɔrɔtɔ u k'a dilan ka yan'o cɛ a b'a ka baara daminɛ malien a ye lamɛn dɛ ko bɛ dugu kɔnɔ dɛ ko bɛ dugu kɔnɔ anw bɛ kuma don o don fantanw ka hakɛ minɛni kan anw bɛ kuma don o don k'a fɔ ni ɲɛmɔgɔw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ma hinɛ anw ka fantanw na Mali ala tɛ se ka hinɛ anw na wa o kuma in dun ye tiɲɛ dɛ o kuma dun ye tiɲɛ ye a ɲɛmɔgɔ juguw tɛ se foyi la yuruguyurugu sungurubataw gulɔba min ko ala ka hinɛ anw na sa maliyɛnw anw fantanw n'an yɛrɛ ma ɲɛ an yɛrɛ ma a bɛɛ ala cɛ n'an yɛrɛ ma ɲinɛ an yɛrɛ ma an ka wuli an k'an yɛrɛ ka kɛlɛw kɛ k'an yɛrɛ ka hakɛw ɲini Mali bɛ ci an ɲɛ busulen ɲinɛ yan nɔ wa a bɛ kɛ anw de la maliyɛnw ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ale y'a ka baara daminɛ saveur du pain na n'o filɛ nin ye Korofina ani Jango Sissoco ka so man jan
boulangerie bara damni ay boulangerie peinture ka ñe kosebe ka laje ka appel d'offre lancé ka demsenu wele mun be kuma baraso ko fina demseni fe ba yoro la be baraw so rasive malion kamani tellement que baraka da no sidisiye silakaw ko ani annakaw do be kosebe malion ayam ma mun taka do baraina abita ma biolofla ani ma du akira sababu ye olu be bora chômage la ma biolofla ani ma du 75 employés o de bi baraka boulangerie kono o re kan laje malion ay ko de la de yana le ka yoro de le funa be ba ro mali la dala aka kai kata abunya da ma bauka ma mun be ko yi sig ñomo était voisin o kale willa asira voisin bema voisin kono na jango so fana ko la sabla ni jango fana ka yoro man jango sebe ka tara jango fi kata bunya daka ko jango re willa ka bwa ka so kana ko ciera la ko nde kada ale ka demseni abi barake demseni barake la fu man ale ko bo vraiment kale bi pitni aba fu ka barkada abi do ku yi albi ala ko bara jidi o temeni ale ni so jara ale ay sisa voisin kono mo be ko famia o be do kay wa ba tesira ka barala mali on kale ka to ka barada ay ouverture baro fana lancer ouverture la sigida fe ba kirafe police so meru ani voisin ay be wele kana ouverture la ka sugo bafara ka saka bafara dum bena na ouverture dum wa do jango sisugo no ya yanga jamana ancien premier ministre ay banmo be mi keneka a dem be be donc mali on ko woni na keti wona ne ke ale ma bal fuila o ale ay wati damado ko jango nana fo ko aka yoroi no ye saveur du pain boulangerie ko mangami kale toro de ko barakela mun be no bi baraka boulangerie kono ko mangami kale toro ko mangami ka toro donc ko lu manga tanke amo bo na kale na sika be barak ale na sika je sabula aka soga ira la ka fo ale na ka so manja bo ngore bale ka so mun be sunoko malion sidi siko sidi ka kuma na ga bi ko koso barake ngo fe bale ku be ma bo be ka bara la sawa ma obla ma shiga na baruke ni na ka barake ni ka bara bana tay ka so ni ka no sara bi ka sara dima malion ko o keli ulu te mana ka bara ulu ma bal fuila jango klala ka chidem la tukuni kala fo ko mamun be aka client mun be nubi na boulangerie na kubi kale toro kubi ka toro sabula nu na sanna butoka temale ka dala ko mandali o ba le nyanyi o ba le toro kujumu ala malion Allahu akbar ko le mitu kono ko kele seni kodi ale mana belebele bado de bla ani jango ka soni nyogon che o mana belebele bay wala sa ale ka client kana se ka dansa wa kale madda o made atla ka gardi flata o gardi fla luku jo ale ka boulangerie da yoro la ni client mu bi teme ka ta ka fo ni nani ka sanna ta ni zreve ni bi ta ni ve tele ka maire gardi nun taro kama spécialement ko aklito la wala sa kana se ka jango mu ko kana se ka so ko sabula ka le fado aba fabo so aba mokebo ko kerati ko nane kete malion ulu fe ko ni ya bani wi gardu ta ka blay ka kala ka mana belebele baro so ko fana blay ka se ka danfara do kuri jango ka soche ko jaja kama bambana ko jango nana mbotu jango kala kana fa tukuni malion ko buru shishi de bi kale na ka demba ya balika sunoko buru mu be ka bi glande ko shishi ala ko kasa ka ke sababu ye ale deseme ka sunoko o kuma jango e ka fenêtre de bi dele ka siwa e mi warti andu ma e ka fo wartu no bi daw ka fenêtre de bi datu ka climatiseur kala o kuma jango e ka fenêtre dele le de bi siwa fenêtre bi club de ba adele le noa anga hine nyona sa anga nyoga hine mina anga hine fantawna surtout mamu be ko ku debure ku dai menyini ni olu ma demeni do wi ani barkay o ne fo ni mokewe fo o ka dimi ka lega dasa ko ka barawa mali ko fole sidi ko fana te bashi jango ay la mele ale ka furume no o trio bole no ko unyesh ko bla jango ka so franje na ale ka franja chi ale o trio ko datu pew ay trio datu shiparon fe ay o trio datu ay trio yele sa so sanvela la amada o made ay le so sanve atala ka trio ka autonomie ça dit que ka tordu ka nyeshi droitier va fe goudron va fe wala sa kana se ka nyeshi jango ka soma oh ne akila ko ni ko bani ma soro la chukoro baro soro la bi chukoro ba ya fe kale re ku intermédiaire ko kula
ale de tala ta ko jango ndara fo kamali aye tio boy ga yoro la aya yele maka bla fam we ka ko ka bana o jaja ma ba maliyon o ama balfu la tun ko jango kala ka fo tun ko shishi mi ka toro alibi ko shishi o le ka ta ya bi munu alibi kana ale ka sokono abi munu de maliyon kana to ale ka da du mana fe shishi bi do du mana iba so de do ke parce que ne to ni mi ga chuko muno ara bu wartu don warti ka da de bitu ka climatiser ka era mu premier ministre koray jamana premier ministre koray ko shishi de bi bo da du mana fe kana do ale ka sokono ka le toro ko ku ga mino ta wa ko boulangerie yɛrɛ ka tika o yɔrɔ in na et puis ko bɛ se ka kɛ cogo di ne fa o bɛ se ka kɛ cogo di ne kan ka boulangerie dayɛlɛ ka bonya da aw kan o waati mun n'aw ma wuli ka jɔ ka kuma mun f'o la e bɛna sisan de kalan k'e bɛna ne lakɛlɛ ko parce que ko se b'i ye maliyɛnw ne de kɛra anw ka jamana kɔnɔ bi jango ma da d'aw ma a tila ka taa plainte de déposer 6e arrondissement la polisi ninnu dun filɛ polisi minnu b'a kɛrɛfɛ n'o ye commissaire ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ boulangerie yan'a ka sigi kamalen a taara bonya daw kan wa ni kamalen ka di fana kosɛbɛ maliyɛnw kamalen ka kuma la a ko hali kuna sini tɛmɛnen commissaire ale wele k'a fɔ k'a mago bɛ burujala la a bɛ fɛ k'a di fɛn dɔ ma ale ko problème t'a la ale ye bɔrɔ fa kosɛbɛ k'a fa k'a di commissaire ma k'a di ko parce que commissaire ale hakili la ale nana sigi maa o maa bɛ sigi da in na olu bɛɛ ale balimaw n'a faw n'a baw de ye n'olu ma ale dɛmɛ olu man ale kɛlɛ k'ale ka baara tiɲɛ surtout Korofina ka den minnu bɛ yen k'u ye baara sɔrɔ k'a sababu kɛ ale ka boulangerie fana ye maliyɛnw o de tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sɔgɔmada in na 6e arrondissement mɔgɔw u y'u ka éléments fara ɲɔgɔn kan k'u tilen ka taga boulangerie na u taalen boulangerie la u ye baarakɛla fɛn fɛn sɔrɔ yen nɔ u y'a bɛɛ cɛ a maa o ma mais Sidi yɛrɛ tun tɛ yen sabula Sidi taalen don fête la Sikaso ci fɔlɔ a ye k'a donna mobili kɔnɔ a ye sira minɛ a nana nka a ma se Bamako fɔlɔ n'a nana an bɛna gɛlɛya an ka se ka ɲɔgɔn ye u ye maa o maa cɛ ka bɔ bi sɔgɔmada in na boulangerie les saveurs du pain na Korofina maa 15 denmisɛnnin san 11 b'a la maliyɛnw san 15 b'a la maakɔrɔbaw b'a la cɛkɔrɔbaw maliyɛnw ka taa don boulangerie kɔnɔ ka bɔ n'u ye ka mɛlɛtu don u tɛgɛ la ka tila ka u filmer tuguni maa minnu bɛ k'anw ɲininka u y'o de fɔ k'u y'olu filmer olu mɛlɛtenen u bɛ k'u filmer téléphone na k'olu ko mais ko nin kɔrɔ anw ye mun suyɛli kɛ an ye mun bɛngali kɛ et puis anw tɛ yɛrɛ tɛ boulangerie anw ye baarakɛlaw de an bɛna nasɔngɔ ɲini an bɛna an ka balo ɲini ni ko bɛ kɛ ne hakili la a kan ka tɛmɛ anw ni boulangerie tigi de ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ se ka na baga anw ma cogo di ka anw minɛ ka mɛlɛti don an tɛgɛ la k'an don mobili kɔnɔ i b'a fɔ an taara bɛngali de kɛ an taara suyɛli de kɛ wa a tɛ d'aw ma ka tila k'an filmer tuguni k'an jira diɲɛ na maliyɛn ko o de kɛra bi sɔgɔmada in na Korofina boulangerie ni anw bɛ interview la direct la an ye maa minnu sɔrɔ a ɲɛmɔgɔw olu ye nin kuma in de fɔ an ye dɔw ka kuma u ye mun fɔ maliyɛnw dɔw ko boulangerie k'a man ka sigi sodayɔrɔ la n bɛna olu maaw jaabi maliyɛnw n'i ye boulangerie ye ta k'a lajɛ boulangerie mun fɛn don ale bɛ dilan ni farine mugu de ka fununanw k'a la ka jiw k'a la k'a nɔɔni ka don machine kɔnɔ machine b'a dilan wallahi maliyɛnw toxique foyi k'a fɔ ko ɲangini foyi k'a fɔ ko inconvénient dɔ bɛ boulangerie baara la o tɛ fo n'a sɔrɔla a baarakɛmɔgɔw u yɛrɛ u to baara u taara u tɛgɛ don fɛn galaman dɔ la k'u yɛrɛ bana boulangerie mɔgɔw de bɛ se k'u précaution ta walasa u kana se ka u ka baarakɛmɔgɔw sɔrɔ mais k'a fɔ ko boulangerie sisi yɛrɛ maa bana kasa yɛrɛ jumɛn bɛ buru la aw yɛrɛ ala n'a dilan ten kasa jumɛn buru la aw delila ka boulangerie jumɛn k'a taara dilan kungo kɔnɔ aw delila ka boulangerie jumɛn k'a bɔra dugu da fɛ mo boulangerie bɛ tugu an caman aw yɛrɛ mun bɛ yen k'aw caman bɛ kɔfɛlaw la a bɛ ka ne lajɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ immeuble dugumana de la boulangerie bɛ kɛ dugumana de la i bɛ jigin a bɛ kɛ so sanfɛ i bɛ jigin i bɛ na buru san i bɛ yɛlɛ mo boulangerie bɛ kɛ habitation de kɔrɔ ka se ka a nɔgɔya maa minnu b'a san k'a dun a bɛ nɔgɔya olu de ma boulangerie jumɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a tugulen tɛ dɔ ka so la aw k'o fɔ ne ye k'a tugulen dɔ ka so la Bamako yan k'a ta Kayi fo Sikaso boulangerie bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye t'a lajɛ n'a tun bɛ wariso de la a tun bɛ mɔgɔ ka so de la surtout maa mun bɛ yen k'a ka boulangerie yɛrɛ tun tɛ e ka so la furancɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ la e bɛ tila k'i plaigner ko parce que ko se b'e ye ko parce que k'e ye jamana ancien premier ministre ye ko parce que n'a ye jaabi e bɛ se ka Mali polisi bɛɛ wele u bɛɛ ka taa ninnu minɛ k'u datugu ko parce que se b'i ye bi nka kana ɲinɛ k'a fɔ jaago setigi ala ye Mali kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya parce que an fa n'an baw de ye aw ye ko minnu bɛ yen k'a ma ɲɛ il faut k'an ka bɔ fana an k'o tiɲɛ fɔ an faw ye bɛngali wale a b'a to ala bɛ jamana nagasi de
Demseni jol jol le be ko mun be uti barala ere jango I ancien premier ministre ga teme I ka bara corona na e jim jol jol ta ko do barala I se ko fanye wa e jim jol jol le ta ko do barala ati bara yini ka di aduma ademu ngana mana kura soroka barakaro dela were ulege kulu deme ulege ka sangorota di uluma amto lukene ka kla pour suñi ni ka blolo ko tolum ne kutatu mon ne bi mo décourager malikola ni ne bi mo jigi misaya malikola anga nyemo mere be ulu de kala exemple nyuma ira auna ulu de folo bi fanga ira folo jamana dew anu were dew na ko jamana ka bonogola ko jamana ka tanye mane ni de kala bi kurufina kata be siri na ka mhoka sidi mu na chesirbe silakadu adone do kosebe boulangeru chamo mu bulo bamako ya falaje ko boulangeru do fe falaje semala la rue du gouverneur o fana tugule de do wali sola o fana boulangerie abe boulangerie do ko awasi aita la ja to me wali sola kono o do mu plagne faut surtout boulangerie mu era dele do e ka mu era ni mu ka boulangerie era ka o boulangerie era ka so tugule de jogona kebla ka ti plagne la tuguni ko ata wali do me ka tuta to anga nyine jogona doni sa anga jamana hine mini anga do nga fo de malien de ala iseke e jango ebi mamun bi boulanger la c'est que chini machine ngina ala na sewere ko lu falay ko lu bla ere place la e mi place mu na kun no le ni ngato e effet ku jigi bi misaya kamana bi kon ko sebe bi question chama pose yura ko na so ru hine bi u fawla u hine bi wa nyemo la jamana alibi alaka akantai alaka fabel ko nyuma dama malion ni de kera bi ko fina kono wa mi wuli ka jo ka kula ka ko sega ka ko nyedo alibi anda ko dabla na ni febe dona ama nyefo awi ama yere gere na zara ka jango soro na ma se ka soro o ya bani ama ngele fa na zara ka commissaire yere soro sixième arrondissement commissaire ka gera la ka nyinga mu blanna ambi gere ka to ru fana nyinga ko ina sabula nunu e mu vo on ye kamana gonkodo akanga mo dabali pa alibi jamana yi ala ka kishi ni yona chamama ka nyemaw alibi ka faso don kanu du udu sukuna Mariam ni mbora la bena sujet sabanana no ye arasbach et Mariam kunu ne nga émission de ke sans tabou. Sans tabou est une émission Mariam et qui a pour concept de donner la parole aux personnes qui font l'actualité, c'est-à-dire les stars. Toti mumbe ko ala e to Khalifa Oula. Sans tabou sigira ko de kama. Sans tabou ayere koro yere de mais kanga befo anga na fo to dugula. Nega sans tabou concept ya ouverture média la abi sangire mbo. Ami ma ba rencontrer. Mo ma be ko to bida. Ikira artiste, ikira sportif, ikira homme d'affaires, ikira activiste. Ko to de bila ni ko do me ka mbita nyina shunkoro yeli ngana nsika ndabara bafo imaka. Mo fi ma kuma mun wetu te. Nega sans tabou concept duwe. Wa nyake ma chamanka. Adam ne ni sanya nyake manga ta matan flala. Salif Keita ubola, Baba Ninkono ubola, Mundakata ubola, Soumela Sissé ubola, Mohamed Magasuba otakara kosa na airawe. Artisu comédien Kimba national ale tabala. Malio akachandi kafra ibawanka. No na le fele demsonu nga artiste nyina maye. Ne mana febe me mbita mbi demani kuma ka nyefu yi. Aw refle amba affiche bla page ka aka nyingalu chikala. Molu nyingali nyina mawtomo. Kata nyingali ke. Malio Kounouk Rasbach tay. Rasbach. L'incontournable Rasbach. Ay kuma chama vo malien. Ma bal fo la so marina. Ma do de kemega ko kuma ta ko ken mashibaye. Ne into émission na mbara ke nyondo de vidéo ita ka filmer na ka téléphone ka publicité ke ka blanga page ka. O bla kun kera muye. Ko wala saka ira awla ka fa mu ledu mun tawe amna ta Rasbach no fe no Yusuf Bachili. Kuma mumbe akuna kanche. Ali mu bara ko yere kuna kanche. Kata yingola aka jabi da mora sanga fanali surala o laidu video mbla ko ni kama ka ira ka fo ayo sigi ka pere video na bla soni o malien o mungera e manasukro de États-Unis ni aller États-Unis tout ba ni aller maye e politologue taximan ni aller maye mamumbe ko aller ra konve aller bi die ko be de don mamundo ni aller yin ngale fe ko bien conforté, que ce soit la science, la politique, ni a fait un fois d'aller pardon. A filmer vraiment.
ni to fo ke sabula ne ka plateau nga ne to kewo ne be yere do be yere bu ko sobe mais mo ni ti yere bu ya bi fi abi du clou là malgré toi na to ka corona de ban nuanche mais ni mu ngira kama nya bi fo de kay bana imama mo ka vilota kata blaki aklata fo ka so vilo mu yere maba elle vilo mu bla vilo yere elle partir mu bla partir te 3 minutes ka malien soit 1 minute malien wallah ay na mena 1 minute ayo partir de tanga page 120 ka to bla ka critiquer ka kuma fofo ka tatasu ko be fo ka to vilo mu yere be abebita à peu près 2h30 minutes kata la kushirike ka kuma ko aho ko yara batime kali afo akobita ka ko jujete fo itato nyama chamambe anya yara batire la uba fo ka fo ko voilà ku bi koroto kata mo fe bi mo mon na yo ne do ko mo mana kedro be gringiri bezu dron kama ani ka fo olu fo de ya ko mo kuma fo ka mana kan fo ko mo kanche la ka sakam mana kan comme mu yere be ko kuri jufo itala ita to follow émission begabla hein il faut attendre d'abord qu'on essaie de balancer l'intégralité de la vidéo pour qu'on puisse essayer de juger ça ensemble alors ba tie mu fo e bo klama wa alors ba tie kuma fo on émission damne wallahi aya damne alors ba to 14h mais malheureusement ma c'est à 14h émission damne faut 15h mali damne na 15h anglais émission faut 18h ha mais alors ba tie mo ni may de akuma rendez-vous mondial ala yere nana ni nye na émission na ka kla ka bonne ko tuni ne bora ko fa bora aya kono de re nyi ko kuma bi bolo chorno abe fo oh parti ni mumbe non yu ta ko bla ko sabula ko manga no bi CDR France ani rasbat ni nyonje ne o nyi ngal posa ne ko mara bashi CDR de jekuri e de kra sababu kana jekuri samborota ngome amandi onyi eni ka CDR mo akakele amandi ne chorno ne ka ka fo CDR France binachi ko ka sababu ke ko wore ko lettre de nana ka fo ko ka CDR France chi a waras bachi ko chama ide edu nyimo nyuma de bebe ka ide fle on me do no no e kan ke ga chama na mali waras bachi jabi mundia a jabi ne nafa a jabi ne so jabi mali wa jabi espoir ko de dema ka fo jaja ne ko waras bachi kuma me kene ma jaute ko ni ma gere mala itati do ni odeni oh o video kunguru ni mimbla doge ko ke mashiba ko eso marena ka ke ba fo jiye bi na wuri ka ke ba fo aras bachi aga mo do yali ka ke ba fo aras bachi kuma fo kuma munna ma nga fo iba to ale de aras bachi fai iba to ale de aras bachi wolo inya shiga bara mai kinya shi ko ma fo ki dabu mo ko kula ki dabu ma kula kwa ki dabu ma ki ko do kanida norala anya nga bara nga ke kana amina video ke ka bla ato aka bla fo ka so kan juger ika so aras bachi re juger bara bi ketibi maintenant il fait que droit gri ka ke gri mo fe be kadai ko fo mana kan ni hashidiya ko ni jubiya ko na fa jime be na sa on de ko mo jamana nga bono jamana nga tanye ngami na mauvaise gouvernance kele on re kra nyogo juwi fit kuma fitini dro o be ke mashibai kuma fitini o be ke iba fo jiyo ko be de kra sisa iba fo ko mali bina ci sisa iba fo bengani kala na mali mine ka ta kai fo kidal ma kele dro ko kama ne mata arasbati nyinga ko foila pour nga ko tinyano de ala ile da arasbati nyebena akanugo nyebena lasimu mbona akanuba ko nyebena ne arasbati nyekuma de ke clinique kunte ne akilla de kan akilla ide mum bala o de jarani parce que ne re chorno ka buri ka joti do foye malika ja 2023 mbigana ode ana chance labani na mangela ko ke on na ke chugoro bay mauvaise gouvernance kono o wuli ka jwa be damne de bisande anga fama jugu ko bo fiena kelati sisay farafara ti sisay jeunesse ko ani ton nyogo che fana nyogo lame ka ben ko ka o de kra sababu ne taraka kra aras bachila nyukuma mu me ka don wa yen nafa ayin ni soja marion mai musigme bunu munka a bebe video ko ay kumana ay prevu bo irana ayo kuma damne mu yere marke ko sebe mo ni abaro mu kuma laban go aras bachi ma waras bachi ngo mu ne be efe kuma laban yede aras bachi bolo kaira on malion na ka fo aras bachi n'est pas un manipulateur kaira on malion na ka fo on bi aras bachi mu do de kun fo kana bla bila aras bachi kele de du mo le wala mu bonia a ko jorno wallahi
waras kelen de do kun fobi ne ti malien janfa wallahi ne te ka bo malien jigi woro ne ka ko bena debi kun arasba dona ka villa introduction wati ngere ka nyi arasba ci era jori ne dona activisme ya la chuko jumé arasba ci ko dan debi 92 debi démocratie na wakati mala démocratie kele ka Musa be arasba ci mo ngola ako olu ye kele chama ngene jamana ko no te bi de ala daga école sokono yuru de la kale ka école sokono ala de wuli ka joke ka mangamba chama nga kula wala wala lu bebe émission ina abina bono fe o befo awi abino me donc a to vidéo ka bla aka soro ka vidéo sufi a to vidéo ka bla aka soro ka o dasa ko fo a to vidéo ka bla aka familiali soro ala aka na ke nyengwani hashidiya wi itija ka bara la folo bi taxi bol ni tija ole ka nafa soro la ne b'a fɔ baara lankolon don dɛ mais i jija a la fɔlɔ n'i tilal'o la k'o ɲɛɲini fɔlɔ i k'a dɔn han e yɛrɛ mun ye kɔrɔ anw yɛrɛ kɔrɔkɛ e mun ka kɔrɔ n'an bɛɛ e yɛrɛ de bɛ ko kɛ ko minnu bɛ yen k'a tɛ faamuya ko minnu bɛ yen ko mɔgɔ tɛ se k'a kɛ i ka diɲɛlatigɛ la fiyewu a b'a fɔ ko hakili ɲuman d'i la nka yanni i ka ko kɛ i hakili i miiri fɔlɔ il faut pas te mêler des choses qui ne t'intéressent pas fɛn mun bɛ des heures ye 1 minute dɔrɔn e bɛ taa dɔrɔn k'e bɛna mɔgɔ juge o la k'e bɛn'o tigi lagosi hein k'i bɛna an ka baara tiɲɛ bolo an ka baara min yɛrɛ bila fɔlɔ il faut attendre d'abord qu'on balance l'intégralité de cette vidéo n'o kɛra mun b'i kun ni kan cɛ i b'a fɔ kuma kunkurunin mun bila e b'a dɔn Arasuba cɛ y'a daminɛ cogo min na parce que Arasuba cɛ ko vidéo in na ko ninnu a ye kuma dɔ fɔ a ka CDR mɔgɔw ma ko dɔw bɛ tan nɔ dɔw bɛ tan ɔ a ye kuma daminɛ cogo min na est ce que e b'o dɔn kuma laban na cogo min na e b'o dɔn wa e ye kuma camancɛ de ta il y a kuma camancɛ kunkurun dɔ de ta sinon question in na Arasuba cɛ mun kɛ question in jaabi la c'est plus de 30 minutes o question kelen dɔrɔn de y'a intéressé kosɛbɛ CDR mankan min bɛ CDR ni ɲɔgɔn cɛ parce que CDR yɛrɛ ka jɛkulu ye n'ale ma se ka CDR gérer ka ɲɛ ça va être difficile pour lui ale ka se ka k'ale ka jɔyɔrɔ wɛrɛ kɛ ka ɲɛ ɔ n'a fɔra o 10 minutes kɔnɔ e bɛ t'o ta k'i da sago fɔ o tigi ma k'o tigi masiba k'a kɛ i b'a fɔ o tigi ye saya ko de kɛ o tigi ye mɔgɔ faga ko de kɛ ah Amérique totoba i tɛ sabali wa Amérique totoba sabali ala na kira kama i kana an ka kɛlɛw tiɲɛ an bolo i kana ko tiɲɛ an bolo ni an bɛ ko kɛ an ka miiri yanni an ka kɛ quoi c'est très important anw ta tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ dɛ n'a y'i diya i bɛ se ka anw kɛ i jugu ye nka maa si jugu tɛ anw ye anw di maa si minɛ ko y'an jugu ye anw jugu ye maa minnu bɛ k'anw ka nafolo dun maa minnu bɛ ka bɛnkanni kɛ fantanw kan bi yɛrɛ maa minnu taara bɛ yen ka taa bɛn walidenw kan anw bɛ se k'olu mɔgɔ fɔ sugu de kɛlɛ parce que c'est ça qui n'est pas normal fo de ka dabila jamana kɔnɔ n'o de dabila la aw ni ne an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais an kana an ta kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ ye an kana an ta kɛ ko wɛrɛ ko kɛlɛ ye an bɛ mun kɛlɛ o ye système de ye o de b'an nafa bi Arasuba cɛ ye duwawu den de walahi a ye kuma caman fɔ n ye caméra kɔfɛ dɛ a ye kuma caman fɔ n ye n bɛ se ka bɔ ni secret minnu bɛ yen k'a fɔ walahi maliyɛnw a ko ale filɛ nin ye ale ma yɛrɛ kusaya maa si ma bɛɛ ka d'a ye ale tɛ maa jugu ye nka video in na maliyɛnw surprise caman de bɛna bɔ video in na a bɛna mun faamuya Allahu akbar maliyɛnw ala aw sigi a ka video in kɔnɔ sa an bɛna video in bila semaine na o video in an bɛna kɛ 2 parties de an bɛ partie fɔlɔ bila kɔfɛ an bɛ filanan bila tellement que c'est intéressant parce que ne ka santabu tɔw la a tɛ janya ne ka santabu mɛnenba ye 30 minutes ye n y'a kɛ mɔgɔ kan hali Mohamed Ali Bachiri ale fana ta janyana mais n y'ale fana ta kɛ 2 parties c'est rare olu video ninnu an ka essayer n k'an b'a kɛ 2 parties si c'est intéressant dɛ Arasuba ci ta c'est tellement intéressant an tɛ se k'a bɛɛ tigɛ an bɛ video in dilan k'a bɛɛ dilan k'a ɲɛ ko daminɛ a ye kɛlɛw daminɛ cogo mun na ale yɛrɛ nana cogo jumɛn ale ye jɔnni ye mun n'a bɛ ka nin ko ninnu kɛ pourquoi nin bɛ ka kɛ CDR kɔnɔ n'o kɛra a bɛ faamuyali sɔrɔ a la nka kuma min bɛ ne bolo ka ɲɛsin aw ma CDR cɛ don aw tulo bɛ na dɛ a ye lamɛn ka ɲɛ kuma min bɛ cɔrɔ dɔ bolo ka ɲɛsin CDR maa bɛɛ ma CDR minnu sigi bɛ Amérique o minnu bɛ Espagne minnu bɛ Italie minnu bɛ Faransi minnu bɛ Portugal minnu bɛ Japon Chine a kɛra jiraw yɛrɛ hali Mali kɔnɔ n bɛ kuma o bɛɛ bi wallahi n'an ma bɛn n'an ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ma ɲɔgɔn faamuya an ye kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ san jan tɛmɛnen a bɛɛ bɛ kɛ fu y'an bolo c'est vrai kuma dɔ la bɛnbaliya ɲɔgɔn fɔ bɛnbaliya a bɛna tɔn ni ɲɔgɔn cɛ hali mɔgɔ i woloba ani i yɛrɛ a bɛ to ka kɛlɛ mais nk'i ba don maa n'i ba yɛrɛ bɛ kɛlɛ o
il y a un frère avec elle, ça veut pas dire qu'il commande fayo, ou bien commande bail. Mais quel est fait, faut bien des canards. Quand on connaît quel est bala, ou des califana, na aya la jaka nyoko falia. Quel est mon bécati banco de main? Mani frumso nyanje, tu sais qui frumso fruka sandange kati kele. Kalo ba fwa, anna kele kele la bake. Quel est tu fais velo mandi? Na faga béaka nyoko famia. Aye grera spatila. Nama kumu famia akana ke ko tongo kele groupe ko mau. WhatsApp aye na grensi WhatsApp ga ngoma. Les gens, ça dit que les humains sont très dangereux. Alors m'a dit du mangi. Moi ni masra mo ni ta famia. Surtout ni ala yike jema nyemoy. Ce n'est pas du tout facile de ça dit que de gérer les êtres humains. Alors m'a dit maral man woné. Alors m'a dit maral man surtout on mun be kama discours ke kelengi. Kasi ka here na nga jamana kono. Kasi ka laje ka fama jugu kele. Ka laje bengari fe bi jamana kono ka bekle. Insécurité bola, l'éducation, la santé, à quel domaine ko se ko o basique on ga jamana kono. Ko de hamina ko. Mais tant que be man on re damo ni nyanche folo. O be ke chuko jume. O kele bitami. O kele bi bokari la kan dine soro amaliyo. Seigneur mo ay bene. Ay be Arazbach est un bon leader. C'est pas parce que bika flatter ndaka jilier. Nda foye wallahi. A dogani le ye. Nyaka ide kanu nera benga maula amena bikotew bi bana bla ko kono me kuma chama mi fo angloba bela nyaba bela nya mbia fo Arazbach anga sutini Arazbach bi kremuna aw kana nyina ka fo jugu chama de Arazbach ko parce que Arazbach fana ma chama de kele ay fama jugu chama ko de bo fiena ulu fana tisega fo lu ka sa ulu te nyina o kele ko u ba la je chugo ka laje ka mogo do infiltrer ka do Arazbach ka ton kono ko tigini Arazbach ka mogo de yalla mo bla nywana ou tu décourages là andi ko milliard tan de dima wala ko kere ko boke fa ko de famille ko an nyoko che fa ka do ko bara de be on bolo do e juguya bara e mo be se ka o juguya jengela choko ba fro mo nyina mo bala akani mamuni akata roja be ba fro do fara de bala muni ma juguya lo be fa ko ka dabla no lu ka dabla ayu nu akija no ma so ayu to kata o mun me fe je kata roja ayo atlu ke kelinyi aka be aka tege de no na filmier Arazbach ka kola ko ma be awma ayo ke soro aka jogon wele dogola ka soro akoma bo fiebo ako arranger an ñokoche Arazbach est chancelier pour toute la jeunesse ay ko mu ngedde alay mali da ma fa ñona ma de la kere ngay ko girimon ke ko mu be abi fo 100 ans plus tard Arazbach to abi fo histoire la ala be ni ma ba kringelu na samono chien damado di ama chan siècle yere ko chien damado ni o mo soro ni fo bali on na ni nyanche aye sika kape o de kadne sider mo ay nyoko tegeble akana jugu lame jugu mun be ko bi ka boli ka laje mo de kali do se kuma na de mo do be kuma glandro ka nye awere mun sider ko ah e pourtant karsa do etnye fore ay mun vote est-ce que Arazbach mo nyina may ci dana be do eni akiche ayo dabla wallahi aya dabla benga do on nyache pour que on mun fana be ko on fana be ka aw fana ga jew sui ka aw jatemre ko kana chansi buru na dun tiena adama na shila anyi kuma ba fe be ke sanja temina be ke fuyi 2023 to 300 de lima fili amna do 2020 la sisa anga publika joke alibika ko jatemre gouvernement pro mu menu ba wona do bobu sitina ga moy ku deme wala sa ko fanga akunga che herali ba de ko ani kungorota sabla na nyina ulu bolo on fana de bolo ko bado parce qu'on débat ne ma so on mu a du moment ala ka famel ko nyima be mamadi yon chormo njay bi be fo ka be wala nyima do bi seder mo fo ka be wala nyima do je kulo be ko malika tanye ko lu ka obliga jore jamana nga bono wala mu be fo ouverture média to wala ka kala siga la tumuni ka fo dia arafat na le ivoirian ka artiste bay ala ale ka kalfa min ala kuna sini ami do kay ala ka yenno ya maka teme yanka vraiment amba fo mali be du suka shilero ni ko ina ka nyeshi ivoirian aka ni artiste nga koma ami do kay albi ko fe jango sisugo na keme ka ngwenge ka nyeshi ni mvunange ni ma no sidi ka boulangerie mali amba ko sin ka se ka dinge se fo ka ta boa ako era realite kalama na e ko me aka mbabo men ko ine bi sin albi ka kama lenga yoro datugu majuri bina bla chômage la majuri be ko bina tuka so tuka deme balo ara ile ka interview la chokoro baro ko kale na se kana de ka na buruta ka tafe kale ka demaya a balo be bon burina donc alibi anga famo ay liga joken ngoy na ka laje fanta
ko ɲɛji bɔ jamana kɔnɔ a tɛ hɛrɛ se jamana ma fo ka diɲɛ wuli a bɛ jamana nagasi ala k'a hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala ka jamana in kan ta ye ala k'an kisi ɲɛmɔgɔ juguw ma ɲɛmɔgɔ juguw minnu ko tɛ fɛn k'a ye ko maliyɛnw ye san sɔrɔ maliyɛnw taara ɲɛ ala k'olu ɲɛci ala kana maliyɛnw ka hɛrɛ ko olu ɲɛna an bɛ ala wele ka an b'a ɲɛfɔ masaba in ye hali bi a k'a ɲɛsin anw maliyɛnw ka problème fɛn bɛ maliyɛnw da la pour que a ka se ka nɔgɔya kiraba in bonya kama merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir.